हाथ में अक्षत पुष्प जल लेकर के भगवान गणेश जी से माता गौरी जी से ध्यान कर लीजिए। सुमुखस्य एकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे शैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभिषिक्तार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौर नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलायतनं हरि। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदैव लक्ष्मीपते ते ध्रुवयस्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दन। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिरा ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। अनन्यास चिन्तयन्तो मां ये जनाय पर्युपासते तेषामित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अस्मृते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं। सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वरा देवादिशन्तु नः सिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दना। विश्वेशवं माधवमडुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीगुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकां। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुभानु ब्रह्म विष्णु महेश्वरं सरस्वती प्रणम्याजो सर्वकामार्थसिद्धये धर्मकामार्थसिद्धये। श्रीमंगलमूर्तये नमः। कंकणपतये नमः।